जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज पुणी गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मान स्वागत। देखिए आज मटन केमती कौन अच्छी आपण मैंने आम सागर आसतु जीवा मटन मटन खाइबा आ देखा मटन क्वालिटी केमती अच्छी मटन साइज केमती अच्छी मटन केमती अच्छी। आम एबे आसी पहुंची गलु पहाड़ रे। देखो यहाँ हूँ पहाड़ पहाड़ मिठार प्रसिद्ध मिठा कहले ओडिशा तो पहाड़ को बुझाए। आम आज पहुंची गलु नन्ना होटल एटा ये गोटे नन्ना होटल देखिए असली नन्ना एक्चुअली किए क्या बेकर पैसा पड़ी किए सतरे नन्ना न चला नन्ना होटल आम आज पहुँचीगला नन्ना होटल भर बसीगलु बर्तमान भाई आसीगले भाई का रेस्पन्स बहुत बढ़िया। आओ भाई कौन मटन सागर कौन कौन मटन टा केमती आप बेला ना एमती खोल हाफ टाइम के रोच नहीं पीस के रोच 4 पीस आलू रोच हो दुईटा मटन दे दिखाँ मिले आम दुईटा मटन मिल मगे देचु देखा नना कौन मटन केमती कौन अच्छी एमती अच्छी देखो आजबेस्ट घर से घर किसी कथा ना खाया जब क्वालिटी थी किसी कहना ना देखा कौन केमती खाया आज अच्छे मटन देखिए आम एत आड़े मटन खाऊे ये केमती मटन अच्छे ना कौन कौन ए आसी पहुँचीगला आम मिल मटन एमती अच्छी धुआं बाहर पूरा झाई झाई धुआं ता सागर पापड़ टे अच्छी आउ कौन भात सलाद एटा मुड़ी घाट आलू चक्का आउ कौन गोटे चटनी चटनी दिए ना मटन पीस केमती अच्छी हाँ जबरदस्त मटन देखा खाइला जना पड़ो एक्चुअली मटन केमती कौन अच्छी ना पीस तो बढ़िया अच्छी पूरा भांगी जाऊँ मटन भी सीझी जाइए बढ़िया सीझ बढ़िया सीझ अच्छा मोर एमती आसीगला उसना भात एटा पापड़ एटा काकुड़ी खंड खंड काटन सालाड तो नुह काकुड़ी काट देन खंड खंड कर यहाँ गोटे कौन चटनी कौन गोटे अच्छी यहाँ आलू भर्ता यहाँ मुड़ी घाट आदर मुड़ी घाट कौन कौन पड़ चिंगुड़ी टे पड़े छोट छोट चिंगुड़ी बुट डाली आलू एम सब पड़क गोटे यहाँ मटन स्पेशल मटन देख मटन साइज जहाँ अच्छी भल अच्छी 4 पीस मटन 4 पीस मटन आलू एमती अच्छे आलू खंडे अच्छी भर जबरदस्त पीस देख ए आम खाଇବା आरंभ करिया पुओ पाखर आरंभ करिया खेल खाई कहू केमती कौन अच्छे मटन झोल टे गोला हो गला टेस्टी
ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ସତରେ? ହଉ ଆଉ ଟିକେ ଖାଅ, ମଟନ୍ ଟିକେ ଖାଇକି ଦେଖିଲ, ମଟନ୍ କେମିତି ଅଛି ଦେଖ। ମଟନ ଏଇଠି ଦେଇଥାନ୍ତ। ହଁ ହଁ ମଟନ ବି ବଢିଆ ଅଛି। ମଟନ୍ ଭଲ ଅଛି, ସଫ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ପୁଅ ତ କହୁଛି ବଢିଆ ଅଛି, ମୁଁ ଖାଇଲା ପରେ ଜଣା ପଡିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି କଣ ଅଛି ଆଉ। ଆମେ ଏବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଉଷୁନା ଭାତ, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ମଟନ ଝୋଳ ଗୋଳେଇ ଦବା। ଏଇଟା ମଟନ ଝୋଳ, ଆଳୁ ଟିକେ ଆଣିବା ଚକଟି ଦବା। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଖାଇବାରେ ଆଳୁ ଟିକେ ନ ରହିଲେ ମଟନରେ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ତେଣୁ ସିଏ ବି ମଟନ ଭଲ ଭାବେ ବନଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବା କଣ କେମିତି ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ଝୋଳ ଦବା। ଏଇଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମଟନ ଝୋଳ ସାଙ୍ଗରେ ଜବରଦସ୍ତ। ମଟନ ଏତେ ଜାଗାରେ ଖାଇଲୁଣି କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଟନ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ମିଛ ନୁହେଁ, ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ମଟନ ଯୋଉଟା ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଜବରଦସ୍ତ ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ବଢିଆ ଅଛି, ବଢିଆ ଅଛି, ପୁରା ବେଶୀ ସିଝିନି ନା ବେଶୀ ଇଏ ହେଇନି, ଟାଣ ବି ନାହିଁ, ବଢିଆ ପିସ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଟିକେ ଝୋଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ମଟନ ଦିଅନ୍ତୁ 3-4 ପିସ୍। ଭାଇ ଯୋଉଠି ଭଲ ହବ ଆମେ ଭଲ କହିବୁ, ଯୋଉଠି ଖରାପ ହବ ସେଇଠି ଖରାପ କହିବୁ, ସିଧା କଥା। ଭଲ ଲାଗିଲା କହିବୁ ଭଲ, ଆଉ ଯୋଉଠି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, କାକୁଡି ଟିକେ ସାଲାଡ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଖାଲି କାକୁଡି। ଏଇଟା କଣ, ଏଇଟା କଣ ଖାଇଲୁଣି? କଣ ଏଇଟା ଖାଇଲୁଣି? କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଆମ ଘରେ ହେଇଥିଲା ବା। ଭାଇ ରାଗ ରାଗ, ଖଟା ଖଟା, ନଡ଼ା ଚଟଣି, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ଚଟଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚଟଣିଟା ସୁପର ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ପାମ୍ପଡ଼, ଆଉ ତ ମୁଢି ଘାଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଖାଇବା ଭିତରେ, ମୁଢି ଘାଣ୍ଟଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ଘାଣ୍ଟ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡୁଛି, ସବୁ ପଡୁଛି। ମୁଣ୍ଡ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ପଡିକିରି ଘାଣ୍ଟ ଟିକେ ହେଇଛି ଆଉ। ପୋଇ ପଡୁଛି, ବାଇଗଣ, ପୋଇ, ବୁଟ ଡାଲି ସବୁ ପଡିକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ଟିକେ ହେଇଛି। ଘାଣ୍ଟଟା ନର୍ମାଲ ଘାଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଯାଉଛି। ବଢିଆ ଅଛି, ବଢିଆ ଅଛି। ମଟନ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇକିରି ଖାଇବା।
ଆଳୁ ଟିକେ ଆଣୁନ ଆଳୁ ଟିକେ ଦେ ଫାଷ୍ଟ ଝୋଳଟା କାହିଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇ ଝୋଳଟା କାଇଁ ଅଲଗା କରୁଛୁ ଅଲଗା କର ହଁ ଆଳୁ ଟିକେ। ବଢିଆ ଅଛି ବଢିଆ ଅଛି ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ଗୋଟେ ଭାତ ଦିଅ ପୁଅକୁ ଆଳୁ ଦିଅ ହଁ ବାସ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ଚଟଣି କଣ ହେଇଛି କୋଉଥିରେ ହେଇଛି କାଇଁ କଣ ବୁଝୁଛି ଏଟା ଚଟଣିଟା କୋଉଥିରେ ହେଇଛି ଚଟଣିଟା କୋଉଥିରେ ହେଇଛି ତେନ୍ତୁଳି ହେରିକା ପଡିବ ନାଇଁ ସିଏ ଭାତ ଖାଇବ ନା ଭଲ ଅଛି ମଟନ ନା ଏମିତି ଥିଲା ଆଜିର ଖାଇବା ନନା ହୋଟେଲ ନଖରା ଛକ ଗଛ ମୂଳରେ ବର ଗଛ ବି ଅଛି ଝୋଳଟା ପୁରା ବଢିଆ ଅଛି ଝୋଳଟା ହାତରେ ଖାଇଲେ ବଢିଆ ଲାଗୁନି କଣ୍ଟା ସହ ଚୋବେଇଲେ ଚୋବେଇ ବଡ ଖାସି ନୁହଁ ଛୋଟ ଖାସି ଆଣିଛନ୍ତି ଭାତ ଖାଇବୁ ଏତିକି ଭାତ ଆଗ ଖାଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ଭାତ ଖାଇପାରିବି ଆଉ ଖା ଜାଗ ଘାଣ୍ଟ ଦଉନୁ ଘାଣ୍ଟ ଘାଣ୍ଟ ମାଛ ଏଇ ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ଇଏ ଅଛି ବା ଅଣ୍ଟା କଣ୍ଟା କା କଣ ଗାଧବ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ପୋଇ ଘାଣ୍ଟଟା ନର୍ମାଲ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ କୋଉଠି ଝୋଳ ପିଏ ନା ଆଜି ଝୋଳ ପିଇଦେଲା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଝୋଳ ପିଇଦେଲା ଆଉ ମଟନ ବି ଭଲ ଅଛି ବେଶୀ ସିଜିନି ନା ବେଶୀ ହେଇନି ଖାଇଲା ଭଳିଆ ମଟନ ଯେମିତି ଖାଇ ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ଅଛି ଆଉ ଠିକ ଠାକ ଥିଲା ଭାତ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ତ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ବେଶୀ ଭାତ ଅଧିକ ଭଲ ନୁହଁ ନା ଅଧିକ ଖରାପ ନୁହଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାତ ଆଉ ରହିଲା ଏମିତି ଖାଇବା ଆଉ ଭଲ ଖାଇବା ଥିଲା ଏମିତି ଅଛି ହୋଟେଲ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ତାର ଖାଇବା ଚଲେଇଛି ସରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଖାଉଛି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ମଟନ ବୋଲି ସେ ଆଜି ବସି ପୁରା ଖାଉଛି ନା ରାଗ ଅଛି ବେଶୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରାଗ ଖାଇବା ବଢିଆ
मटन टे खाइला खुशी लगला भल लगला मटन टा आज किचन खंदाटा देखो ये सब खाया प्रिपेरेसन कर बहुत सब आइटम अच्छी चिंगुड़ी अच्छी माछ पिस अच्छी एटा बोधे सादा आइटम एटा छतु एम सब अच्छी मेन मटन टा स्पेशल मटन टा स्पेशल नहीं सब स्पेशल नना किए नना किए ये हूँ नना अच्छा केत वर्ष आप तेपन वर्ष जेज हेरिका करते आज्ञा आज्ञा ना आम खाइलु भल लगे आप मटन भी भल लगे आती स्टाफ रखी व्यवहार भी भल अच्छे मूल कथा है खाया पूर्व बिहेव टी भल रोचे भल लगुच समस्त से जिनसा निहाती निश्चय 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 आज्ञा ठीक 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 निश्चय निश्चय थैंक यू नन्ना स्टाफ सब आउ से नालीगंजी भाई जने देले जे मामू खाया व्यवहार बहुत बढ़िया था आम आसु आसु आमको सागे सागे रेस्टोरेंट गले कौन खाइबे कौन नाई अलग होटेल से सब जिन न था सब स्टाफ बढ़िया समस्त हस हस मुह समस्त समस्त हसन क्या मुहर माने ये ना बढ़िया एमती खाଇବା बहुत बढ़िया खाया मटन बहुत बढ़िया होता चिंगुड़ी घाट भी भल था चिंगुड़ी घाट स्टांडर्ड था जहाँ कह सत कथा कहूँ क्या मिछ कहीकि किसी लाभ ना आगे भी कहूँ स्टांडर्ड चिंगुड़ी घाट मटन टा बहुत बढ़िया था आज नना होटेल आम खोजी खोजिक भुवनेश्वर आसलु कौटी नना होटेल आम खाइबा आम आगू पलि गलु फेर आसिक रिटर्न आसिक पहुँचलु नेट मारला देखा हौ धन्यवाद भाई मान आम रोचु केते पैसा आपनकर हला दीटा मिल मटन मिल 460 टका पानी बोतल तो हाँ ठीक है धन्यवाद नना एटा कैश काउंटर 460 टका दीटा मटन मिल आमर है 460 और आमको 40 रुपीज पानी बोतल जान एबे आम खाई सारी चलु नना होटेल आस बढ़िया था खाया मेन कथा हूँ व्यवहार भल अच्छे ये हूँ होटेल देखो ये होटेल से बर गछ मूल होटेल टी अच्छी देख होटेल जिते पीले मोर टे पीव मटन खिया पर ठंडा पिया हो गला आमर खाया पे एमती केमती लगला खाइबा बहुत बढ़िया लगला भल लगला मटन केम थिला मटन तो बहुत बढ़िया थी बढ़िया थिला ना राग थिला ना राग नथला राग नहीं ना राग टोटल नथला हल्का राग दिले चलियो मटन पीस वाला दिला और मटन टाणा नथला जो पीस देइथिले 4 पीस भल भल पीस हमको थिला माने गोटा साइज थिला सॉफ्ट भी थिला बहुत बढ़िया सॉफ्ट भी थिला सिजी थिला भी माने हाथ लोगो लोगो भागी होतला आलू भी देइथिले पछरा आगे आलू देले थोड़ा देले हैं चिंगुड़ी घांटा भी खाइले चिंगुड़ी घांटा तो आम कह स्टांडर्ड चिंगुड़ी घांटा था आलू भर्ता था आ कौन गोटे था काकुड़ी था गोटे चटनी देते से पूरा जबरदस्त लगुला ना आम घर भी होता
ସେମିତିଆ ଚଟଣି ମୁଁ ତ ଘରେ ଖାଇନି ତଥାପି କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ ହେଇଥିଲା ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମର ଆଜି ଖାଇବା ଏମିତି ଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ଜଣେଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହିଲୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଏପିସୋଡରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ହବ। ଦେଖା ହବ। ପାହାଳ ଦେଇକିରି ଯିବ ଫେର ମିଠା ଖାଇବନି ପାହାଳ ମିଠା ଖାଇବନି କେମିତି ହବ ହଁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ ଆମର ପାହାଳ ମିଠା ଦୋକାନ ପାଖରେ ନା କ'ଣ? ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ପାହାଳ ଦେଇକିରି ଯିବେ ଫେର ମିଠା ନ ଖାଇବେ ପାହାଳ ମିଠା ନ ଖାଇଲେ ଆଉ ସବୁ କାମ ଅଧା ରହିଗଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାହାଳ ମିଠା ତ ଆସନ୍ତୁ ପାହାଳ ମିଠା ଖାଇବା ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ମା ବରୁଣେଇ ପାହାଳ ମିଠା। ମିଠା ଗରମ ଦେଖିନୁ ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ମିଠା ଖାଇଛୁ ନାଇଁ ଏଇଟା ପାହାଳ ମିଠା ସ୍ପେଶାଲ ମିଠା। ବେଶୀ ତାତିଛି ନା ବେଶୀ ତାତିଛି ଗରମ ଗରମ ମିଠା ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଲା ପାହାଳ ଛେନାପୋଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନାଇଁ କେମିତି ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ମିଠା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏଇଟା ପୁରା ହାତରେ ତିଆରି ହେଉଛି ନାଇଁ ଏବେ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମେସିନ୍ ଆସିଯାଇଛି ମେସିନ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମେସିନ୍ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ହେଉନଥିବ ଭଲ ହେଉନଥିବ ନା ହାତ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯାହାହେଲେ ମାନୁଆଲ୍ ସବୁ ଜିନିଷରେ। ଇଏ ଥିଲା ମିଠା ଦୋକାନ ପାହାଳର ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଠା ପଛପଟେ କେମିତି ତିଆରି ଚାଲିଛି ଆଉ ଇଏ ଘର ପାଇଁ ମିଠା ଟିକେ ନେଇ ଆସିଲୁ ବାପା ବୋଉ ଅଛନ୍ତି ବାପା ବୋଉ ପାଇଁ ଇଏ ମିଠା ନେଇ ଆସିଛୁ ପୋଡ଼ ନେଇ ଆସିଛୁ ମିଠା ତ ସେ ଖାଇବେନି ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ସେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଟିକେ ପୋଡ଼ ନେଇ ଆସିଛୁ ମିଠାଟା ଟିକେ ଅଧିକ ମିଠା ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ପୋଡ଼ଟା ସେଥିପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛୁ। କେତେ ବଡ଼ ପାହାଳ ଏରିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ ମିଠା ଦୋକାନ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମିଠା ତ ମିଠା ଆପଣ ପାହାଳ ଆସିବେ ମିଠା ନ ଖାଇକି ଯିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ନୁହଁ ନା।